Olha, olha. ये किए से इधे हे रे नोना काट देई छी ये किए की काखी बन दउ काके दउ काखी दउ तू बसुन तो कर रे बसियो एडी बस तो कर रे बसियो हां कोए तो एबे बसई देबी नोना पे शिशु कर दिए नोना का त्रिशु एपटे त्रिशु का मैंने आम ए साइन पाखे साइन तार पुओ धरिक खेलुची स्कूल सी फोन कर साइन को आनिक आस काका आनिक आस ए खेलुचे चेंज करना से छान पटे हाँ हाँ जा भाज हरिका डाक खावाई दिगला आम जाऊे खाइबू खाଇବା बड़ा है धन सागे खेलुता आम खाइबा डाकिले बाढ़िक खावा खाଇବା बड़ा है कौन है हलदिया भात धला भात धला भात कौन है लंका राग हाय कर दे त्रिशु हाय जो साइन बस मो पाखे कुआ जा आम सीबीच जा मामा आइले जा आसवा डेरी हो आम पलैया सीबीच कौन सब अच्छी गोटे छोट गाई अच्छी गाई जो गाड़ी जो तू जाई चलाऊ से गाड़ी चलेबू आज आज ना सब से बड़ गाई आज ना सब छोट गाड़ी थी हाँ छोट गाड़ी चलेबू हाँ त्रिशु को बसी त्रिशु बा शोला त्रिशु शोई त्रिशु एबे शोई त्रिशु ता मामा पाखे शोई साइन कौन हो आस इू तुम स्कूल गलिनी से गेट छाड़े कहले कौन जीव मुझे आम पुओ पढ़ुची ये डीपीएस मुझे नवा लगी कौन पढ़ाला तू राइम शिखिचु कहलु गोटा गाय आई फल गई फिर गाय का माँ तुमती है गाय पहुंची इंडिया गेट इंडिया गेट पर दोस्त पाई वो तो सती हुई पिटाई बाय बाय आउ गोटा को मछली जल की आ रही है जीवन गुस्सा पा रही है हाथ अगा तो डर जाएगी निकाल तो मर जाएगी पानी में हाथ को डर जाएगी पानी में हाथ को डर जाएगी बाय बाय शु हो ठंडा हो जाए केते ठंडा है आज गाधई थिलु किए भोर भोर मामा को गरम पानी गाधई दब
ହେଲେ ବି ଥଣ୍ଡା ଛାଏ ନା। ଏବେ ଛାଏ ନା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁନି ତ କଥା ନାକର ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହଉନି ଆଉ। ତ୍ରିଶୁ ଶୋଇ ପାଇଛି ତାର। ତ୍ରିଶୁ ତାର ଶୋଇ ପଡିଛି। ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ମାମା ହେରିକା ଆସିଲେ। ମାମା ଆସିଲି। ମାମା କୋଉଠି ଆସିଲି? ଆସିଛି ନା ଯିବା ମାମା? ପଳେଇବା ମାମା ହେରିକା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ତ୍ରିଶୁକୁ ଉଠେଇ ସେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଝୁଲଣାରେ ଶୋଇ ଏଠି ତାର ଝୁଲଣା ନାହିଁ ସେଇଠି ତାର ଶୋଇଛି। ଯାଉନା ପିଇବ କିଏ ମନା କରୁଛି? ମୁଁ ନାଚ ଦେଖେଇବି। ନାଚ ବି ଶିଖିଛ? ହଁ ନାଚିଲ ଆଠି ସାଡ଼ୁ ଉଠି ଆଇକି ନାଚିଲ। ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶୀ ନା କ'ଣ? ଆରେ ନାଚ ଶିଖୁଛି ବା। ତମର କୋଉ କ୍ଲାସ୍? କ୍ଲାସ୍ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ କହୁଛୁ ବୁଝିପାରୁନି ବା। ମାନେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ପେପ୍ସି। ହଁ ପ୍ରେପ୍ସି ଫାଟିଏ ପଶୁନି ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ହଁ 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 ଜାଣିହେଲା ହଁ ସେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଏଥର। ଦେଖେଇଲ ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରେପ୍ସି ଲେଖା ହେଇଛି। ପେପ୍ସି ହଁ ହଁ ବଢ଼ିଆ ନାଚ ଶିଖିଛ। କ'ଣ ହେଉଛି? ପାଣି ନଉଛୁ? ପାଣି ତୁ ବାହାର କରିପାରିବୁ? ଢାଳି ହେଇଯିବ ବା। ପାଣି କ'ଣ କରିବୁ? କାକି ପାଣି କି ଦବୁ? କାକି ଯା କାକି ଶୋଷ କଲାଇଁ? କାକି କ'ଣ କହିଥିଲା ତତେ ନା ତୁ? ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଦଉଛୁ? ଶୋଷ ହଉ ତ ତ୍ରିଶୁ କ'ଣ ପାଣି ପିଇଲାଣି? ନା ସେ ତାର ନାହିଁ ବା ପାଣି। ସେ ପାଣି ପିଇନି ବା। ନା ସେ ପାଣି ପିଇନି କି ଖାଇନି। କାକି ଧୋଇଦବ ଥାଉ। ନା ଥାଉ କାକି ଧୋଇଦବ। ଛୋଟ ସିଏ ଶୁଣିବନି। ସିଏ ଦଉନୁ ଦି। ହଁ ଥାଉ ହେଲା। ଓ ହଁ ହେଲା। ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଛି ସାଇନା। ଶିଖି ଚାଲି ହଉଛି କେମିତି ଚାଲୁଛି। ତ୍ରିଶୁ ଶୋଇଛି। ତ୍ରିଶୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତୋରି ଭଳିଆ ହବ ଦୁଷ୍ଟ। ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହଁ ନା ସିଏ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହଁ ସିଏ ଭଲ ପିଲା। ଦେଖୁଛୁ ପାଣି ନେଇକି ଦଉଛି ତତେ ପିଇବା ଲାଗି। ଦୁଷ୍ଟ। କାଲି ଛୁଟି ଅଛି ନା ସ୍କୁଲ? କାଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ତ ଶନିବାର? କାଲି ଶନିବାର ଛୁଟି ନୁହେଁ? ଶନିବାର ରବିବାର 2 ଦିନ ଛୁଟି ତମର? ଥାଉ ଧୂଳି ଲାଗିବ ହାତରେ। ସେଟା ସବୁ ଧୂଳି ଲାଗିବ। ନନା ଭାଉଜ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି। ଆମେ ପୁଅ ତ୍ରିଶୁ ଆଉ ସାଇନ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ସି ବିଚ୍। ବାଟରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସିଆଡ଼େ ନେଇଯିବୁ ଆଉ ନନା ଯିବେନି। ନନା ବାଇକ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ବନ୍ଦ କରିକି ପଳେଇବୁ ଆଉ ତାଲା ପକେଇକି। ସାଇନ ଏପଟକୁ ଆସେ। ଏପଟକୁ ଆ। ତୁ କ'ଣ ଚଲେଇବୁ ନା କ'ଣ? ସେପଟେ ଯାଇ ବସୁଛୁ। ହଁ ତୁ ସେଇଠି ବସ ଆଗରେ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯା ଆଗରେ ବସିଥିବୁ। ମୁଁ ତାଲାଟା ପକେଇକି ଯାଉଛି। ଆଗରେ ବସେ। ହଉ
बस हाँ बर्तमान आम घर बाहर इठू साईनगर रूम रू बाहर सी बीच सी बीच बुलाबुली करूँ साईन जा हाँ हाँ ठीक अच्छे चल शोला पुणी चाहे 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 आखि बुझुची चाहूची या कर चलतु जा सी बीच बुलिया साईन मामा आसुच्च बाटर नहीं जा मामा को सागे नहीं जा बाबा आ जीवेनि बाबा बाइक आनी पलि आम जा सी बीच बुलिया तू बुलेबू आमको तू टी रोच पारादीप आम जानू कौटी कौन बुलेबू तो हाँ तू देखी सब बुलेबू जाऊ सी बीच ମାନେ ରାତି ହେଲା तू जहाँ कहबू ना कौटी कौन रही आम कौन जानी आम कौन आड़क आस ଦେଖ ଏଇଠି ଭୂତ ହନ୍ତି ଏଇଠି ନୁହଁ ଭୂତ ହନ୍ତି भूत कौटी रही से देखी कड़े ଆଉ ଏଇଠି ବି ଭୂତ ହନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଠି ବହୁତ ଭୂତ ହନ୍ତି ବହୁତ ପୁଅ କଆ କଆ ନଖ ବଦଳଉଛି ଦେବ ହଁ ଆଉ भूत देखी कौटी साइन भाई भाई कौन तो डेरी हो ना कौन बाहर बाहर आम पलाऊँ हाँ मामा बाबा आसिया डेरी हम कहले आम पलि है अपेक्षा करें आम पलि आम चल बुली बाली आसिया तू तो जानी सब कौटी कौन हम देखू कौन कौच बाबा फोन कर तुम पलि तेल अच्छी गाड़ी कहीं पकड़ तेल जी अच्छी बुलिक आस तेल टांकी देखला तो कौन तेल टे पकई दियो हौ चल अपेक्षा कर पलि है साइन यहाँ कौ जगह सी बीच रास्ता ये जगह ना कौन जान यहाँ दोछ कि दोछ कि न दोछ कि ना स्टार्ट ये पारादीप पौरपालिका आपको स्वागत जनाऊँ यहाँ तो छुकी गला ना ये पारादीप स्टार्ट है ये कौ जगह ये पीपीएल छक बोधे पीपीएल छक ना त्रिशूर अच्छी ड्रेस आउ टे आनी पचर बुलिक सेमती कौन बस सीधा बस है